मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ महाब्रह्म निर्विकल्प पूर्णानन्दमयं हरि सर्वघटे च अच्युत तस्य पादे नमाम्यहम्। आजिकार एपिसोड रे आपण तो बहुत एपिसोड होइछि आ बहुत साधु सन्थ माने महापुरुषों प्रचार प्रसार करुचंती किंतु ठिकना समयर जहाँ महापुरुष अच्युत कही चकड़ा मड़ाने मु आज आपण मानू से सम्यक जिनिस पढ़ी शुणेबी आउ ई समय रे कौन सब घटिब। ओम श्री गुरु श्री अच्युत शरण प्रभु प्रभु चमकिब मही पंक बरसिब चौद्वार चितानला चंडी चामड़ांक गोल जे चहल होइब बारण लीला मंगला मंडल चमकी पड़िब गोपाली कुदकु अना जनम सात भौणी अछंती गुपत मारुणी सिना अदिन रे पुणी घोर युद्ध हेब केंदरा पड़ा ठाबर नी ओइठा नाम भजन करिण अनाम ब्रह्म को धर ओड़िए भारत लड़ाई होइब सरीब सबु बढ़ाई अच्युति दासर ब्रह्म बीज मंत्र हृदय धरी थाओ तुही बरडाल सिरे लागिब मही डुलुकी जीव दिन अच्युतिर कामना सेही बेले पुरीब तीर्थपड़ा नदी सुखिब भक्त होइबे मेल दिन अच्युतिर कामना सबु हेब सफल सुदर्शन चक्र घूरिब सप्त भौणी मेल कटक कालिया बजाजे जबराटी चहल चौमुहाणी जे अछई चेता रहिब नाही चेतुआ भकत चेतिबे दिन अच्युत कही ताण करी राम कहूची टेक नासा पवन ताकी अछि भगवती जे निश्चय भांगिब टाण डाकी कहूअछि भकत कर डाहाण ध्यान ठिकरे अच्युति कही गुरु मूर्ति दर्शन। ओम त्राही अच्युत द्वादश गोपाल संगतरे धरी खेली भी कली जुगर दिन अच्युति जे नाम मो अटई रही नेमाल बटर मोर बट पुट उछुड़ी पड़िब 16 मंडल मध्यर छद्म वेश धरी भकत अछंती चिन्हा अछिन्ना रे मोर गोलकुंडा हेब 24 प्रहर निज नाम को सुमर हेला हेला बोली हुरी पड़ुथिब चमकी पड़िब मही सारस्वत ब्रह्म से बेले फिटिब जगत मंगल पाई दिन गणुथिबु रामचंद्र दास कलंकीर अवतार बरडाल सिरे लागिब मोहर मही होइब दिफाल चकड़ा मराण गुप्त खेदा एही भक्त जन्म विवरण
दिन दक्षिणारे ए ग्रंथ खोलिबु तोते मो शपथ राण सर्वपरे सार ए ग्रंथ अटई कोठ दल पाई एही जोबरा घाटरे पारी होई जीवु गुरु आश्रे कर तुही लक्षे 85 318 पद्य पद्यावली 13 167 जंत्र बसान जे चकड़ा मड़ाण सार गुरु ग्रंथ यही मो श्रीमुख वाणी 24 परार्ध यही साधु सन्थंकर पादरे शरण दिन अच्युत कहि हरि ओम जय जगन्नाथ। ये जो कथा कहले आपण आज्ञा ये जो चकड़ा मड़ाण कहले ये कथा कौन अनुभव कौन आसुचे भितर आपणकर अनुभव प्रभु अच्युत कहीदे एवं ये निश्चित घटिब आपणकर ओडिशा प्रदेश एवं वैज्ञानिक माने कही सारे 32 मसीहा सुधा उल्का पड़ो एवं सेटा ओडिशा रे पड़ो बेली कालिका ओ टीवी रे मु देखुली एवं मु ताकू मिलैकी देखुची प्रभुंकर लेखा आ वैज्ञानिक मानकर कहवा ये वर्तमान एक हो जाऊँ तेणु वर्तमान समय कलिर शेष प्रहर जोटा को प्रभु कहते शेष प्रहर आम 25 रु 32 भितर एकदम शेष प्रहर आपको समस्ते वर्तमान ठारू अनुभव करने दरकार। प्रभु तो चेतुआ भक्त मान को कहीदे प्रभु रे जी मोर चेतुआ भक्त से निश्चित चेता रखिब आ चेता जदि तू रखिबू तू ये संसार रहिबू आ मो पणत पाइबू। चेता रखिबा अर्थ एया जे प्रभु को समर्पित हो जे प्रभु को सबु बेले बसिकी ध्यान करिवो धारणा करिवो प्रति कर्मे प्रभु नाम स्मरण करिवो प्रभु को मूर्ति की सामना को आनिबो ये हूँ भक्तर लक्षण। भक्त प्रभु को पाई जदि व्याकुल कई हुए सी हूँ भक्त भक्त सी ता भाव प्रभु को कथा कहले ता भाव रहे ना तेणु सी निजक भूली जाए सी अच्छी कि नहीं निज देही निज स्मरण न जान सी कौ अवस्था अच्छी सी किसी जानीपारे ना ये हूँ भक्तर लक्षण। तेणु आपण माने को मोर यही चैनल माध्यम अनुरोध जी जो अवस्था था किए जीवात्मा थाऊ किए आत्मा थाऊ जी भी था आम तो जानीपारूने आम जीवात्मा ना आत्मा तेणु शुद्ध आत्मा टी हेले प्रभु ग्रहण करती आ शुद्ध आत्मार कथा प्रभु शुणती आ प्रभु सबुबले थाती भक्त पाखे भक्त केवल भावरे बंधा तेणु प्रभु को कथा तो बाणी आपण माने शुणुथिबे मु एति कहिया को महापुरुष अच्युत जी यही 185,000 ग्रंथ लिखिंट 1318 खंड मालिका लिखिंट से 1318 खंड मालिका जी भी जहाँ जो जी भी कहू यही 1318 खंड रु संग्रह करिकी कहूचे आमे एवं सबुगुड़िक समान जो वक्ता जो माने जहाँ भी कहते यूट्यूब चैनल रे आ सबू को जदि सारमर्म देखिए गोटे बाहर से सारमर्म हूँ केवल हरि चिंतन हरि स्मरण हरि भजन हरि मनन ये जहाँ पाखे थी सी पणत पाइब। तेणु मोर जे श्रोता बंधु मान को अनुरोध बेल हूँ बंध बांध आउ प्रभु विमुख न हो प्रभु मुख हो जा आ प्रभु को चिंता सब बड़े प्रभु को चिंता कर जी जहाँ को चिंता करू
ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ଜଣକ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି, ସଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠିକି ଯେତେ ଯାଇଥାଇପାରି ସାଧନା କରିକିରି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିକି ବି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ସିଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ସମୁଦାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଭକ୍ତ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ମର୍କତ ଭକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାର୍ଜାର ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ମର୍କତ ଭକ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ଧରେ ନା, ସିଏ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥାଏ। ତେଣୁ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦାୟୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଜାର ଭକ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ତା ଛୁଆକୁ କେବେ ହେଲେ ସିଏ ପକେଇ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ କାମୁଡ଼ିକି ନିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତ, ଏଇ ମାର୍ଜାର ଭକ୍ତି ଆମର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥାଏ, କର୍ମ ସମର୍ପଣ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଏ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଜିକାର ସବୁ ଜିନିଷ ତୋର ଏ ଭାର ପ୍ରଭୁ ତୁ ନେଇଯା। ତେଣୁ ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିଦେବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ନିଜେ କରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି, ନାମ ଶେଷ ଯାର, କେଉଁ ମନୋଭାବ ଦେବଇ, ମନ ଅଟେ ଯାହାର, କେଉଁ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବି, କେଉଁ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବି। ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଭାବେ ବିହଳିତ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଗଦଗଦେ କମ୍ପିତ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥିବ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଭୂମିରେ ଲୋଟିବ। ଶୁଣ ଅଗତ୍ୟା ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ, ଭକତ ବୋଲି ତାକୁ ବୋଲନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଜନେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ତ କହିହେବନି, ତେଣୁ ସହି ବି ହେବନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ବାଇଆ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସେ, ହୃଦୟରୁ କୋହ ଆସେ, ଆଉ ଅନ୍ତର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଫୁରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜିର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଫଳେନ ପରିଚୟତେ, ତାହା ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଜାଣୁଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ, କ୍ରିୟା, କର୍ମ କେମିତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରାମ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କି ମନା, ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବା। ସେ ଯାଏ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ କଳିକିରାମ।